ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରିବୁ ଏବଂ ଗୁହାରି କରିବୁ ଯେ ବଳଙ୍ଗାର ଯେଉଁ ଅଛି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଦିଆଯାଉ, ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ନର୍ସ ରୁହନ୍ତୁ, 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଡାକ୍ତରୀ ସେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁ ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ମିଳୁ, ନିରାମୟ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାରେ ପାଉଥାନ୍ତୁ। ଏବଂ এই যদি আজ সাংবাদিক সম্মেলনী নকরা যাইথান্তা এবং স্থানীয় বুদ্ধিজীবী যেমনি কহিলে সহদেব বଳ কুহতু কি কৃপাসিনী দত্ত কুহতু কি রাজীব মুষ্টি কুহতু সামনে বসিথ সমস্ত নারী নেত্রী মানে হুঁতু যদি চেষ্টা ন করবে তাহলে সেই বড়কার যে অছি সরকারি ডাক্তারখানা আস্তে আস্তে ডুবিযোগ। তেণু তাকে উঠাইবা লোক মানকর সুবিধা পাই जो गरीब लोक मैंने जदि टिके नाकू प्रोब्लेम फेस कर भुवनेश्वर गलापर गोटे गाड़ी घोड़ा पड़ुची सेठिकार खाଇବା पीवाठ आरंभ कर से माने गोटे अत्याचार शिकार होती कहले अत्युक्ति हेब ना। तेणु कि बुद्धिजीवी एवं युवक समाज जमी अच्छा बुद्धिजीवी कहले कृपासिंधु दत्त सहदेव बराड़, युवक समाज कहले राजीव मुष्टी के विकास मंत्र मुख्य दायित्व अच्छा एमानकर जो सहयोग एवं इच्छा शक्ति जो बड़का सरकारी डाक्तरखाना को उठेबार जो प्रयास से प्रयास को आम संगठन तरफ स्वागत करुचु एवं आम आपण मान जरिया जो दाबीपत्र दबू दबू समाज को एवं जिला प्रशासन को राज्य प्रशासन को एवं ब्लॉक प्रशासन को जदि भविष्य में से मेडिकल सामने किसी युवक किसी बुद्धिजीवी